Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope all of you are happy and healthy. Ya, di pertemuan kali ini, kelas 9, kita akan membahas what is report text. Do you know what is report text? Maybe you have heard about it before, or you have read about it. Mungkin ada yang pernah mendengar atau membaca tentang report text. Ya, kita bahas saja ya. What is report text? A report text is used to give fact clearly about a topic without unnecessary information or opinion. Jadi, report text adalah teks yang menunjukkan informasi tentang sesuatu secara umum. Report text merupakan hasil dari observasi, penelitian, dan analisa sistematis. Ya, di situ disebutkan bahwa report text itu memberikan fakta secara jelas, facts clearly about the topic, without unnecessary information or opinion, tanpa informasi yang tidak penting atau tanpa tambahan opini dari penulis. Namun terkadang orang-orang menganggap report text ini sama atau serupa dengan descriptive text. Kemudian apa yang membuat berbeda antara report text dan descriptive text? Jadi, berbeda dengan report text yang menunjukkan informasi secara umum, sedangkan descriptive text menunjukkan informasi secara menyeluruh dan detail atau khusus. Masih ingat ya descriptive text? Di kelas 7 dulu juga pernah descriptive text kan? Jadi bedanya itu, kalau report text itu umum, descriptive text itu khusus. Karena menunjukkan sebuah hasil penelitian ilmiah, maka report text ini biasanya merupakan hal yang berkaitan dengan hal-hal ilmiah yang ada di sekitar kita, misalnya fenomena alam, tata surya, planet, hewan, tanaman, kehidupan sosial manusia, negara, budaya, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi mengenai penjelasan tentang apa itu report text. Kita beralih ke structure. A report text usually consists of 3 main structures. Jadi terdiri dari 3 struktur. The first one is title, judul. The title usually tells the readers about the topic of the report. Jadi pada judul ini akan disebutkan topik apa sih yang akan dibahas seperti itu. Kemudian general classification. This part gives information or the definition about the subject of the report. A report begins with a general statement. It tells the readers what the report is going to be about. Jadi pada general classification ini diperkenalkan topik atau fenomena yang sedang dibahas secara umum. Jadi bentuknya nanti ada seperti kalimat atau statement gitu ya. Bentuknya berupa deskripsi singkat tentang sebuah subjek. Yang bagian ketiga adalah description. This part gives important facts or features, part, qualities, habits, or behaviors about the subject. Pada bagian ini dipaparkan lebih lanjut hal-hal yang lebih rinci terkait dengan subjek yang dibahas sebelumnya. Bisa seperti bentuk fisik, bagian, perilaku, dan hal-hal rinci lainnya. Nah, setelah 3 struktur tadi yang kita bahas, kita akan beralih ke language feature, ciri kebahasaannya. Jadi ada beberapa ciri kebahasaan dari report text. Yang pertama adalah menggunakan present tense. If the subject is still present, jadi kalau subjeknya itu adalah sesuatu yang masih ada, menggunakan present tense. Present tense digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran atau fakta ilmiah. Ya. Seperti fungsinya dari present tense itu adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran atau fakta ilmiah ya. For example, Komodo dragon is the world's
heaviest lizard, weighing 150 pounds or more. Komodo dragon is the world's heaviest lizard. Itu merupakan kalimat simple present tense ya, mengungkapkan kebenaran umum. Kemudian past tense, menggunakan past tense if the subject is extinct. For example, dinosaurs. Apabila subjeknya adalah sesuatu yang sudah punah, maka menggunakan past tense. Lanjut, menggunakan passive voice. Passive voice mungkin di bahasa Indonesia sudah pernah dibahas. Passive voice itu kalimat yang menggunakan di atau ter. For example, mobile phone is first developed in the 1940s. Jadi HP itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an. Atau contoh kalimat lain, bla 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 is found in 1980s. Sesuatu ditemukan pada tahun 1980. Ditemukan menggunakan di kan, itu merupakan kalimat passive voice. Lanjut, ciri lainnya adalah general noun, menggunakan general noun. Jadi kata yang digunakan di report text itu merujuk pada sesuatu secara umum. For example, lions are wild. Pada kalimat tersebut, singa yang dimaksud adalah singa secara umum, tidak merujuk pada seekor singa tertentu. Ya, yang digambarkan di situ adalah singa secara umum, bukan singa tertentu. Bukan his lion or Mr. Buddhist lion gitu ya. Jadi singa secara umum. Lanjut, this is the example of report text. The title is bicycle. A bicycle is called a bike or cycle. Is a human-powered, pedal-driven, single-track vehicle having two wheels attached to a frame, one behind the other. A bicycle rider is called a cyclist or bicyclist. Bicycles were introduced in the 19th century in Europe, and as of 2003, more than 1 billion have been produced worldwide, twice as many as the number of automobiles that have been produced. They are the principal means of the transportation in many regions. They also provide a popular form of recreation and have been adapted for use as children's toys, general fitness, military and police applications, courier services, and bicycle racing. The basic shape and configuration of a typical upright or safety bicycle has changed little since the first chain-driven model was developed around 1885. But many details have been improved, especially since the advent of modern materials and computer-aided sign. These have allowed for a proliferation of specialized design for many types of cycling. The bicycle invention has had an enormous effect on society, both in terms of culture and of advancing modern industrial methods. Several components that eventually played a key role in the development of the automobile were initially invented for use in the bicycle, including ball bearing, pneumatic tires, chain-driven sprockets, and tension spoke wheels. Nah, itu adalah contoh dari report text yang judulnya adalah tentang bicycle. Bicycle itu apa? Sepeda ya. Jadi sesuatu yang dibahas di sini adalah sepeda. Nah, let's analyze the structure of the report text above. What is the title of the text one? Teks tadi judulnya apa? Judulnya adalah bicycle. What is the text about? The text is about bicycle. Tentu saja ya, teksnya adalah tentang sepeda, bicycle. Where is the general classification of the text one? Nah, maksudnya text one tuh ini ya, karena Ustazah punya beberapa teks. Ya, general classification-nya ada di mana? In the first paragraph ya, di kalimat pertama itu. A bicycle is called a bike or cycle. Is a human-powered
pedal-driven, single-track vehicle having two wheels attached to a frame, one behind the other. And then the next, what is the second, third, and fourth paragraph above about? Nah, kita analisa ya dari paragraf kedua itu. Kalau paragraf pertama adalah general classification-nya, menggambarkan sesuatu yang sedang dibahas, yaitu bicycle. Sekarang kita lihat yang kedua, kalimat kedua. Bicycles were introduced in the 19th century in Europe as 2003, more than 1 billion have been produced worldwide, twice as many as the number of automobiles that have been produced. Jadi ini adalah tentang the origin of bicycle. Pertama kali diproduksi di tahun itu, abad 19 ya. And then the third, the basic shape and configuration of a typical upright or safety bicycle has changed little since the first chain-driven model was developed around 1885, but many details have been improved. Sorry, ini ada iklan dari tadi WhatsApp. Nah, di paragraf ketiga ini apa sih yang dibahas? Yang dibahas adalah apa? Bagiannya, the basic shape. The shape of bicycle yang selalu di-develop ya, dikembangkan terus. Kemudian yang selanjutnya, the bicycle, paragraf yang selanjutnya, the bicycle's invention has had an enormous effect on society, both in terms of culture and of advancing modern industrial methods. Nah, di paragraf selanjutnya adalah tentang apa? The effect of bicycle. Efek dari adanya sepeda ini di kehidupan sosial gitu ya. Effect on society. Jadi seperti itu kira-kira isi dari report text yang Ustazah sampaikan di sini. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. You can read by yourself. You can do independent learning at home. Please find another sources. You can also read your book Think Globally, Act Locally, page 166. Okay, students, I think that's all. See you in other occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.